नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, एक बड़ी खुशखबरी है। हमने वैसे भी आपको बताया तो है कि हिंदुस्तान का जो माली साल है, फाइनेंशियल ईयर, वो 1 अप्रैल से शुरू होकर दूसरे साल के 31 मार्च तक चलता है। जैसे अभी ये 31 मार्च पूरा हुआ तो उसके बाद डिफरेंट रिपोर्ट्स आना शुरू हुई, यानी आंकड़े या आदाद व शुमार आने लगे। अब भारत की जीडीपी ग्रोथ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि मुल्क की मुआशी सेहत की इंडिकेटर होती है, उसके बारे में हमें बताती है। उसके जो आंकड़े आए हैं, इस लिहाज से पता चलता है कि भारत 22-23 में, जो साल अभी अभी गुजरा, उसमें भारत की मईशत 7.2% के हिसाब से आगे बढ़ी है। अब ये तो खुद भारत सरकार की अपनी उम्मीदों से भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भारत सरकार ने कहा था कि 7% तक बढ़ सकती है, लेकिन जो सही आदाद व शुमार आए हैं उससे पता चलता है कि ये 7 से बढ़कर 7.2%। ये अलग बात है कि अभी अभी जब भी मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट कर रहे थे भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास, तो उन्होंने कहा था कि हमें लगता है कि भारत की जीडीपी 7% से ज़्यादा होगी, और इसीलिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए थे। खैर, ये जो है ना, इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। जब वो पूरा मुल्क तरक्की करता है तो उसके साथ साथ मुल्क का हर शहरी भी तरक्की करता है। नाजरीन, 2 साल, ये 1 साल के बिल मतलब 21-22 में 6.5% के 9.1% के हिसाब से हमारी जीडीपी बढ़ी थी। वो क्या है कि उससे पहले जो साल था, कोरोना वाला था, तो उसमें क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुई थी इकोनॉमी, तो उसके हिसाब से जब भी वो बढ़ा तो बहुत दिखाई दे रहा था। तो 2 साल के बिल 9.1%, ये साल जो गुजरा 7.2%, और अभी जैसे कि उम्मीद है या जैसी कि प्रोजेक्शंस हैं आरबीआई की कि ये साल जो माली है चल रहा है 23-24, ये इंशाल्लाह 6.5% की तरक्की से बढ़ेगा। तो अगर इस लिहाज से देखें तो ऑन एन एवरेज 7+ % के हिसाब से भारत की मईशत ने तरक्की की है। लेकिन नाजरीन, ये मौका, ये वक्त कंप्लासेंसी का नहीं है। हमें अपनी पिछली तरक्की देखकर अगर हम चुप करके बैठे रहे तो फिर पीछे ही रह जाएंगे, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में ऑन एन एवरेज मंदी का रुझान है। अभी ताज़ा ताज़ा आपने सुना होगा, जर्मनी रिसेशन में चला गया। इससे पहले बरतानिया का भी यही हशर हम देख रहे थे। दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी जैसे चीन है, अमेरिका है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी जो है ना ऑन एन एवरेज 3% से ज़्यादा नहीं बढ़ रहे। इसीलिए तो कहते हैं कि भारत दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ है उनमें हिंदुस्तान सबसे आगे है। तो दूसरे जब पीछे जा रहे हैं तो उनका भी फिर इफ़ेक्ट होता है हमारे ऊपर। अभी देखिए, अगर अमेरिका के पास पैसा कम होगा, कमाई कम होगी, तो जाहिर है वो हमसे ख़रीदारी कम करेंगे। हमसे ख़रीदारी कम करेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट घटेंगी, हमारी एक्सपोर्ट घटेंगी तो ऑन एन एवरेज हमारी इकानमी भी जो है कमज़ोर हो जाएगी। तो ये सभी इंटरडिपेंडेंट होती है पूरी दुनिया की जो इकोनॉमीज़ होती है। तो इसीलिए किसी भी किस्म की कंप्लासेंसी की कोई वजह नहीं। वी शुड बी अलर्ट ऑल द वे। जहाँ तक भारत की अच्छी जीडीपी ग्रोथ का ताल्लुक है, तो इसके जो महरक हैं, जो मोटिवेटर्स हैं,
اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت کی سرکار نے اچھی اچھی پالیسیز بنائی. اچھا، ایک تو سروسز کی ایکسپورٹ بہت بڑی ہے ہندوستان میں. اس میں ظاہر ہے کمپیوٹر سروسز یا آئی ٹی انیبلڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی انیبلڈ سروسز جو ہے وہ ان کا بھی خاصا جو ہے اس میں یوگدان ہے یا کنٹریبیوشن ہے. اور بھارت کا جو پچھلے سال کا بجٹ اور ابھی کا جو بجٹ ہے ان دونوں میں کیپیکس پر یعنی کیپٹل ایکسپینڈیچر پر بہت زور دیا گیا ہے. پچھلے سال 7 لاکھ کروڑ کا کیپٹل ایکسپینڈیچر کیا گیا. اس سال 8.5 لاکھ کروڑ کا جو ہے مختص کیا گیا ہے. تو ظاہر ہے جب اتنے پروجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں تو ان کا لوگوں کی زندگی پر کیسکیڈنگ ایفیکٹ تو ہوتا ہی ہے. جب ایک روڈ بن رہا ہے، ایک فیکٹری بن رہی ہے، ایک اسپتال بن رہا ہے تو کسی کو تو کام مل رہا ہے. اس میں سینیٹری کا مال لگے گا، پتھر لگے گا، سیمنٹ لگے گا. تو اس طرح ان سب کے اوپر اس کا جو ہے نا وہ کیسکیڈنگ ایفیکٹ ہوتا ہے. ادھر جناب جہاں تک ہمارے پچھلے بجٹ میں یہ ابھی جو دیا یہ نہیں، اس سے پہلے والے بجٹ میں یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ بھارت کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے یعنی ٹوٹل کمائی اور ٹوٹل خرچہ وہ 6.4% پر مطلب فکس کیا گیا تھا ایز پر بجٹ ایسٹیمیٹس. اور ابھی یہ جو آنکڑے آئے ہیں، جو اعداد و شمار آئے ہیں، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنا فسکل ڈیفیسٹ بھی کنٹرول میں رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں. یہ آپ کو تو معلوم ہوگا ہی کہ جب فسکل ڈیفیسٹ جو ہوتا ہے یا بجٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے سرکار جو ہے قرضہ اٹھاتی ہے یا پھر نئے ٹیکسز لگاتی ہے. اور ظاہر ہے جتنا ڈیفیسٹ بڑھے گا، جتنا قرضہ زیادہ اٹھائیں گے، جتنی ٹیکسز زیادہ لگائیں گے تو ان کا اثر عام آدمی کی زندگی پر بھی پڑتا ہے. ادھر ناظرین مورگن اسٹینلی بہت بڑی فائنینشیل کمپنی ہے، امریکہ کی ہے. اس نے جو ابھی تازہ اپنی رائے دی ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ پچھلے 9 سال میں بھارت میں مودی کی رہنمائی میں بھارت کی اکانومی نے بہت ترقی کی ہے اور یہ ایک برائٹ اسپاٹ ہے امنگ دا ورلڈ. دوسری دنیا کی جو معیشتیں ہیں ان کے بیچ میں بھارت ایک برائٹ اسپاٹ ہے. اور اس طرح بھارت کی ترقی سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے گا، کیونکہ ظاہر ہے جب بھارت کے پاس خرچہ کرنے کے لیے پیسہ ہوگا تو بھارت اپنے امپورٹس بھی بڑھائے گا، اور بھارت خرچہ کرے گا تو ظاہر ہے دوسروں کو اس کا حصہ ملے گا. تو یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اچھا ہو یا برا ہو، دنیا کی ساری اکانومیز ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. اب جہاں تک پاکستان کی اکانومی کا تعلق ہے تو ہم نے جی ڈی پی کے شاید ہم نے بتایا تھا، مجھے خیال میں نہیں آ رہا، پاکستان کی جو اکانومی پچھلے سال میں یعنی 22-23 میں جو ہے نا 0.3% کے حساب سے بڑھی ہے، صرف 0.3%، جبکہ انہیں امید تھی، بجٹ میں انہوں نے کہا تھا پچھلے سال کہ 4.5% کے حساب سے بڑھے گی، لیکن اس کے بدلے میں پاکستان کی اکانومی صرف 0.3% کے حساب سے بڑھی ہے. اور ظاہر ہے اس کا جو اثر ہے عام آدمی کی زندگی پر پڑتا ہے. لیکن شکر ہے کہ ابھی جیسا ہم نے کل سنا، پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کل عوام سے خطاب کیا اور اس میں اس نے یہ اناؤنس کیا کہ پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کے دام انہوں نے گھٹائے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں پیٹرول جو ہے نا ابھی گھٹ کر 262 روپے فی لیٹر ہو گیا ہے اور ہائی سپیڈ ڈیزل جو ہے وہ 253. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ ڈیزل کے گھٹنے سے شاید کچھ کسانوں کو فائدہ ہو، الگ بات ہے، یا جس کے پاس ڈیزل کی کار وغیرہ ہو. باقی جو کرائے ہوتے ہیں جیسے ٹرانسپورٹ کے کرائے ہیں ٹرکوں کے، یا جیسے بسوں کے کرائے ہیں، تو یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بھی ملک میں، مطلب خاص طور پر ہندوستان اور پاکستان میں، ایک بار اگر کسی نے بھاؤ بڑھا دیا
तो बढ़ा ही दिया, भले फिर सरकार कितना ही वो पेट्रोल या डीजल सस्ता कर दे, लेकिन वो भाव फिर कम होने को नहीं आते। लेकिन जनाब मैं आपके लिए थोड़ा अकाउंटेंसी कर देता हूँ, पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पर। उनको खुश होना चाहिए कि उन्हें 262 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। पाकिस्तान में तकरीबन 300 रुपये डॉलर का भाव है, तो ये लिहाज से आप $1 से भी कम, यानी तकरीबन 8.5 85 सेंट्स में आपको 1 लीटर मिल रहा है, जबकि हम हिंदुस्तान में 110 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल ले रहे हैं, जो कि अगर डॉलर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 80 81 82 तक चलता है डॉलर का भाव। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारे पास $1.4 में हम जो है पेट्रोल खरीद कर रहे हैं। नाज़रीन, कल इमरान खान ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया, एक मोहतरमा थी, उन्होंने इसका इंटरव्यू, लेकिन उन्होंने खासे मुश्किल सवालात पूछे। ये अलग बात है कि अगर वो जवाब न देना चाहे और घुमा फिरा के बोले तो ये अलग बात है, लेकिन उसने जब उसको ये कहा, इंटरव्यू तो बहुत लंबा था, 1-2 पॉइंट मैं आपके गोशगुजार कर रहा हूँ। अब उसने कहा कि आपके लोग कहते हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, तो वो कहता है कि उससे पूछा कि इससे क्या मुराद है। उसने कहा कि जाहिर है इमरान खान को कुछ हुआ तो उसका रिएक्शन होगा, तो उसने पूछा कि क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं जो कुछ तुम्हारे आदमियों ने 9, 10, 11 मई को किया जब आपको गिरफ्तार किया गया। और तो उसने कहा इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, यानी सीधा सीधा उसने उठा के अपने कारंदों के ऊपर डाल दिया, ये उनका कसूर है, मैंने नहीं कहा था। ये अलग बात है, उसकी बाकायदा फ़ोन कॉल्स पकड़ी गई हैं जिसमें वो उनको हिदायत दे रहा है कि आपको जो ऐसा कहा गया है आज़म स्वाति, वो प्रोजेक्ट मिशन आज़म स्वाति के हिसाब से उनको काम करना था, और जिसके हिसाब से फिर उन्होंने जितनी तबाही मचाई 9 मई को, वो तो आप सबको मालूम ही है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।